ሰላማት ማንቲኻ ናይ BTC update ገብራይና እንታይ ዲቨሎፕመንት ኮይኑ ኣሎ ገለ ብሓንሳብ ንሪአና ኩሉ ግዜ ነዛ ብጫ ላይን እናንዛረብ ነርና ከም ትዝክርዋ ማለት እዩ እዛ ቻነል ዳውን ታሕተታይ ዘላ ካብኣ ሕጂ ወፂና ኣለና نتحت مسارة مش لا تفتني رابزي كندي جزء فتينا أنت على تخيل منتان هذا سبيرات وات كندي جزء فتينا بزي لا تفتني را تمليسا فتينا مودا تاجن هو جاتو مالتي حجي أب كاب 9 تا النبلا نبرنا كوا وات الله مالتي نبدأ درجة 9 متنبينا بس إحنا نيرنا برافو تنسيمي جاب كا حدين توسيدنين حنتجن تعرف الله زيا سلتوسدت نلايا زيا توسيدت نلايا زي ناي زيا كن تعرف الله سمنا شعاتن تعرف الله نأخا توسدت بحوار كن رأينا جن زبالة نزي وقالت تمليسا وسيدا شوفت ملس مسدله هنا كم زي ويك تحت جرا مالته نابزي تنكس نابز تحت حريمس شوفت ملس مسدله هنا ساز بلت ولا حنتس بدهرت عين قدفنا لنا مالته زي حاجة كل جزء أب حسبنا الله أتياس تملس تهون كنت تبل نزيا وسيتكا شلون العلة تخيل مالتي بزي تسقم اللون بتاعتي زي توصل جنزيا تتوصل زبالة نيرو بناء رساي تنممت تمترينا يو كل جزء عندنا حدش نقبر حاجة حدش غير الله كم channel up نب flag up مالتيو هكذا راه بزن رزنا كم نيبيرش flag هذا لا تخيل لا هون خا break تقبر تقلي of course جن أبي break تخون جن بحاول مالتيس كم زجرا صيلا هذا سيلمو كابزا زلاتو سيلا ناخدت ناطرت هذا هريمة شو تخيل دو كومنت تخون خلي لك جن نابل على ده تخيد كابزا زلاتو تملس زي channel جن الله تنا أنا رأيه زي فلاج زي بحاول كون أنا رأيه أنت يجيرا هبزا حلا في فيديو أنت إلى نزيا واقع تي أقداسي أبزينا نو أبزي 54 أقداسي نبرة تبتوانتي 5 يناير نزيا بيتشا مو قبره نزيا بيتشا 5 أقداسي تانو أنا ميجو أقداسي تانو أنا نزيا 5 تواقع كنت هايرو مش كيدو نيرو يزيز كملاس علو ندولي هون ملاس جدن تزي كوينو سئنا لعلتا هينا تصبا يكونن يعني سيلا على خيدا مالتي جنا موداتا كم تزبرنا ناب 5 فتينا شنو على خيدا مالتي حجنتينا أمتي زلنا مالتي زلنا يحجي نزي ريسيستان دخلتك جندا حريما تمليسا كارك فتينا حريمان ده حجنتي أب 5 كندي زمان كابز تمتتسي أرجع 56 والله أبيلو كتملس ندلع أبزا هاريما نزوت حزو مالتي نزح إذا شعو كم جاز زقبرت تابزي باونس ناقبرت كابزي سبورت نحازت ناخدت مسدلع هم جرا تخيد مالتي جن نزيا سي إيميتن وسطا زبالة نيرو سبورترينا يا هاري كابزلاتو أنا بحمسان شدشون إننا نزلنا أكبر بحمسان شدشون ترينا يو
رينا يمكن يكون يمثلكم 56 is درجة 9 مالتي 9 سي 9 هاريما تخيل مالتي نسي زبلنا زلا دحر 56 تمليسا ክትሕዝ ክኢላ ናብ 93.6 ተንኪፋስ ክትምለስ ዝብለና ዘሎ ዝበለፀ ዝነበረ ግን ንዓይ ማለት እዩ ብወገን ተሓቲትኩምኒ ነዚ ከም ዘላቶ ብሬክ ገይራ ታሕቲ ኸይዳ ኣብ 4 ድዩ ገለ ንበሉ ኣብዚታት እንድሕር ንላዕሊ ከምቲ ብዙሕ ተኸይዳ ኣላ ንታሕትኻ ክንድኡ ስለ ትምለስ ኣይንደሎን ኢና ማለትስ ንላዕሊ ትኸይድ ዘይደለኹ ዘይኮንኩ ግን ብፅቡቕ ኤንትሪ ናኣተኻ ብፅቡቕ ኮሬክሽን እናገበረት ዝበለፀ እምበርሲ ኢልካ ላዕሊ ፅቡቕ ኣይኮነን ናተይ ኣነ እንታይ ምስ ደለኹዋ ነይረ ናብዚ ኸይዳ ኣላ ምሽ ነዚ ክትሕዝ ኣይከኣለትን ነዚ ሃሪማ ከምዚ ገይራ ናበር 4 ገለ ኣቢላ ኣብዚታት ትበፅሕ ስለምንታይ 4 እዚኣ ሲኤም ጋፕ እያ 4.5 ንበላ ሲኤም ጋፕ ኣብ ዘላቶ ማለት እዩ ምሻ ናብዚ ታሕቲ ኸይዳ ከም ብሓድሽ ክትኸይድ ዳርጊኣ ከምዚ ዳብል ባተም እናገበረት ማለት እዩ ዓይነት እናገበረት ከምዚ ዳብሊ ሼፕ እናገበረት ክትኸይድ ምንጣን ነዚኣ ምስ ወሰድናያ ሸው ንላዕሊ ንቐፅል ማለት እዩ ከምኡ ዝደለኹ ነይረ ግን ክንሪአና ብሓባር ኮይና ሕጂ እተን ለበላት ክንሪአን ዘለና እቶም ትሬት ዝገብርተልዩ ሓደ ነዚኣ ሬሲስታንት እንዳ ሃሪማ ዘላ ምስቲ ናይ ልዕል ዝበለ ናይ ግሎባል ንበሎ ሬሲስታንት ናይ ሃሪማ ሕጂ ሪጀክት ትኾን ኣላ ወላ ምዚ ቻነል ኣፕ እውን ዳርጋ ሓደ ዓይነት ኮይና ኣላ ማለት በዚ ሪጀክት ኮይና ኣላ በዚ ሪጀክት ኮይና ሕጂ እቲ ዋጋ ነታሕቲ ምኻዱስ ኣይተርፎን እዩ ክንዲ ምንታይ ንታሕቲ ኸይድ ግን ንሱ ይትናናሕቶ ማለት እዩ ሕጂ 56 which is 9.6 ኣገዳሲት እያ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቶም ትሬት ዝገብርተሉ ማለት እዩ ረኣይዋ እንድሕር ኢንትረስት ናትኩም ኣሎ ኮይኑ ሪስክ ማናጅመንት ኣገዳሲ ኩሉ ግዜ ኣድቫይሰር ኣይኮንኩን ግን area of interest እያ ዳ 56 ማለት እዩ ኣብዛ ኣትኻ ክትኣቱ ትኽእል ሽዑ ካብዚ እቲ ነቲ ፕራይስ ቤት ክትገብር ትኽእል ማለት ንላዕሊ ኸይዱ ኢልካ ላዕሊ ተኸይዱ ከዓ ካብ ዘሎ ሃየር ሃይ ይኾን ኣለዎ ምሽ ሕጂ እንድሕር 56 በፂሓ ኸይዳ ዳርጋ 73 74 ንበላ 74 እንድሕር ትበፅሕ ተኽኢላስ እቲ ዋጋ 100 ማለት እዩ 100 ወላ 101 ኣቢሉ ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ቤት ንገብር ኣለና ኮይና ናብዚ ስፖርት ሒዛስ ንላዕሊ ክትኸይድ ማለት እዩ የስ ናይ ሰሙን ተሪእናዮ ትፈልጦ ኢኹም እታ ናተይ ሰሙን እታ ከመይ ደልያ ማለት እዩ እቲ ፕራይስ ክኸይድ ልክዕ ከም ደለኹ ከዓ ትኽእል ኣላ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ቻነል ዳውን ብሮክ ዝገበርናዮ ሪክሌም ንገብር ኣለና ናይዛ ሰሙን እዚኣ ኣብ ዘለናዮ ተሒዝና ኔክስት ስቴፕ እንታይ ማለት እዩ ክንምለስ ነታሕቲ ኣቢሉ ኣብ ክንያ ዘለና ሕጂ 46 ዳርጋ 39 ገለቢና ክንምለስ 39 ብፕራይስ እንታይ 39 እስከ 39 ብፕራይስ ማለት ዳርጋ 88 ማለት እዩ 88 ከዓ ኣብቲ ናይ ሲኤም ጋፕ ስለ ዘሎ ንዓና ዝበለፀ ነይሩ ኣብዚ ነዛ ስፖርት እዚ 4 ማለት እዩ 4 ድዩ 41 ዳው ቢላ ተመሊሳ ዊክ ን 87 ሃሪማ ተመሊሳ ንዓ ማለት እዩ ሒዛ
ትቀጽል ዝበለጸ ነይሩ ግን እዛ ናይ ዊክሊ ግን ረኣይዋ ይኹም ተኸታተልዋ ይኹም ከምቲ ዝብለኩም ፋሎ ትገብር ኣላ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ እያ ፋሎ ትገብር ዘላ ነዚ ቻነል ዳውን ብሮክ ጌራ ንላዕሊ ሪክሌም ጌራ ኣብዚ ከንዲ እንታይ ዝበሃል እቲ ፕራይስ ሬንጅ ሒዛ ማለት እዩ ሽዑኡ ንላዕሊ ኣብሳይድ ኒው ሳይክል ጀሚራ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ዘ ሴም ቲንግ እያ ትገብር ዘላ ነዚ ንላዕሊ ከይዳ ታሕቲ ከይዳ ክትከይዳ ሽዑ ኣብዚ ባውንስ ንላዕሊ ማለት እዩ እዚኣ ንከታተላ ግድን ኣይኮነን ከምቲ ናይ ቀደም ክሰርሕ ግን ጽቡቕ ኢንዲኬሽን እዩ ንኣና ክንጥቀመሉ ማለት እዩ ንኣና ኣድቫንቴጅ ክንጥቀመሉ ሲልቨር ኮስ ኢላ ንላዕሊ ጥራሕ ትኸይድ ኣላ ሲልቨር ከምቲ ተዛረብናላ ኣብ 83 ገለ ምሽ ሪጀክት ኮይና ነርና ገለ ንብል ነርና ንታሕቲ ከም ክትኸይድ ከም ትኽእል ተዛሪብናላ ነርና ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ናብ ታሕቲ ምስ መፀት ናብዚ 70 ድያ ገለ ምስ በፀት ኣብዛ ንጠንቀቕ ይሂ ንላዕሊ ኣሎ እቲ ሊኩዊዲቲ ዘይተወድአ ሕጂ ፕላስ ናይ ፕራይስ ዲስካቨሪ ትገብር ዘላ ሲልቨር ንላዕሊ መሊሳት ኣለዋ ሕጂ ናብ 9 በፂሕና ኣለና ማለት እዩ እታ ታርጌት ዝነበረት ኣብቲ እዋን እቲ 98 እያ ነይራ ማክሲሞም ሕጂ ካብ 98 ናብ 108 ኮይና ኣላ እታ ዋጋ ማለት እዩ ሕጂ ማክሲመም ናብ 108 ኣቢልና ክንበፅሕ ንኽእል ናይ ሲልቨር ማለት እዩ ሕጂ ተኸታተልዋ ኣብዚ ክሪኦ ኣለዎ ግን ናይ ቤሪሽ ናይ እንታይ ሽሙ ወዲ ቤሪሽ ዳይቨርዥን ትገብር ኣላ ማለት እቲ ዋጋ ዋላ ኣብ ሶም ተሪእናዮ ከይዱ ሃየር ሃይ ገይሩ ምሽ ንላዕሊ ከይዱ ኦኬ ኣብዚ ግን ሕጂ እቲ መመጥም ናስኣ ንኸድ ኣሎ ወይ ኣብ ቶፕ ሃሪሙ ዳብል ቶፕ ገይሩ ንታሕቲ ክምለስ እዩ ከም ገይሩ ንላዕሊ ሃሪሙ ክምለስ እዩ ወይ ከዓ ኣብዚኣ ዘላ እዚኣ ላይን ማለት እዩ ናብዚኣ ሪጀክት ገይሩ ከዓ ንታሕቲ ከይድ ይኽእል እዩ ግን ካብ ዘለዎ ግን ስቕ ኢሉ ንላዕሊ ግን ካብ ዘለዎ ግን ስቕ ኢሉ ንላዕሊ ኣይክኸይድን እዩ ማለት እዩ ማለትስ ቴስዓስ ብዙሕ ካብ 9 ናበይ መሃልፍ 100 ገለን ዘይከውን ክኾኑ ይኽእል እዩ ግን ሞር ላይክሊ ኖት ሕጂ ሲልቨር ንከታተላ ናይ ወርቂ ከምቲ ዝበልኩኹም እንታይ ኢለ ነይረ እውን ኣብቲ እዋን ነዊሕ ጌረ ካብ ዝብሎ ማለት እዩ ነዚ ወርቂ ናብ 4620 is next level of interest ኢለ ነይረ ንዓሰ ሊኩዊዲቲ ንእሽተይ ዝነበረ 120 ገለ ወሲዳ ንላዕሊ ሽዕ ንታሕቲ ተመለስ ኣላ ዛሃ ኢንትረስትን እዩ ናይ ወርቂ ካብ ናይ ሲልቨር ተሪእኻያ ኣብዚ ንእሽተይ ከምዚ ቤሪሽ ዳይቨርዥን ትገብር ኣላ ኦልሬዲ ንሕና ዝሰንጢቓቶ የስ ነዚ ብሮክ ትገብረላ ነዚ ቻነል ማለት እዩ ሕጂ በዚ ዘላቶ ግን ናይ ቤሪሽ ዳይቨርዥን ኢና ንርኢ ዘለና ሲላ ንታሕቲ ክትኸይድ ትኽእል እያ ማለት እዩ ነዚ እንድሕር ብሬክ ጌራ ንላዕሊ ኸይዳ ግን ኦኬ ሕጂስ ቤሪሽ ዳይቨርዥን ኣይኮነን ቡልሽ ኢኻ ትብል ትኽእል ማለት እዩ እዚ ግን ሰንጢቓቶ ኔክስት ሌቨል ኢንትረስት ኢዝ 5500 ማክሲማም ኣብኡ ማለት እዩ ኣብዚታት እውን ኣሎ ዋጋታት ኣብዚታት ገለ ዋጋታት ኣሎ ግን ኣገዳሲ ኣይኮነን ማለት እዩ እንድሕር ን5500 ክትበፅሕ ደልያ ክትበፅሕ እያ ሕጂ ኣብ ዘሎ እቲ ሊኩዊዲቲ ልክዕ ከምቲ ናይ 4620 ኣቢሉ ኣብዚታት እውን ኣለዉ ሌቨል ኦፍ ኢንትረስት ክንሪኣ ንኽእል ኢና ተደሊኹም ቅልጥፍ ኣቢልና ማለት እዩ እዚኣ ሞ ትምፃእ እዚኣ ሞ ትምፃእ ወርቂ ተገርናያ እዋ ናይ ሕጂ ወርቂ
ميتين عسران من شاب زنيرة ساتشاتن عسران عبزي توسيد أنسى The next is level of interest is 4,700 7,900 ويكا 4,800 أرجع next interest user له كاون دحال ماكسيمم 5,500 نانينا ريخا مليسو قتل الله ماكسيمم خيد زخيل شدش 300 سلسان 300 جنزيا change نقرا مالت ماكسيمم شاشة سلسان 300 بلانا شدش سلسان 300 مال تابزي مال دارجان ولا يو ماكسيمم لنا له اوكي ماكسيمم يزي مالتي خيل زخيل كني مالتي ببرسنت كه 30% addition كابزلو مولانا له وي اوكي ماكسيمم يجنز قدنا يكونوا ناوخوت جن ماكسيمم خيل زخيل ناوي بلنا له ورك مالتي ناي سيلورش كه خلنا نرايا ناي سيلور كه ناي سيلور ماكسيمم تغير الله سيلور هجمة لسه يس مية تغير 220 غير هنا ماكسيمم كاب 200 شو منتظر رجع طاير الله كل معالته ولا غير الله إذا أديشين كني ما تحافظلوس 30% interesting كلتين 30% معابن نزي الليكويديتي زنبر وسيراتو سيلفر وسيراتو نزي حجي نزي سلوز وسيراتو زي راي ولا حنتي ديبريشن يبلا نازي قال لي توصدو كاب 9 سجا 200 كلتين تسقم يبلان كني برسنت زي تسقم يبلان توصل نزي يا 10% up very easy كنا توصل next stop difficulty ولا نولا 200 كلتين مالتي 200 كلتين stop كوين كتخونة 200 كلتين stop تخونة stop تخونة شعو نير أملت إذا next difficult ما برتاح بلا أبدو rejection قالت ريا نابزو قل مجموعة تتصحلوا شعو هابا حبار رأيونا دي نهر حدش liquidity متصحلوا خوينو مالتي كارس كتا ناي بي تي سي كو أنا كما ألتا وين أنا نزارة بلا نزيا liquidity مالتي ذكروت هونو I hope تاي نزارة ورو نيرنا بالعلو بزحلو متحت جن عين خير من كل شيء عين خير متحتي افرح كايتنا تحت زرنا هانتك جن دهر اتيو بز سؤالي قط يس ناي بي تي سي بتحديد كاب 9 4 هجي 9 4 بلو سجا سجا 9 كلتنا بلو بزح لكوليت له قد فكيت كيت داروك هانسا سجا 9 حدا لكوليت له بزح كراود تلو سوات بزح سوات تلو زي ذاتو كان هنا ندليا جاونا لا 9 كان هنا ندليا كو تا 8 حكي ناقوت ويك هاريمات ملس كده ندليا زي 1 hour كان راب 1 hour كلنا كل تين ده هري دلي
ብላዕሊ ካብቲ ስጋዕ 101 ኣሎ ሊኩዊዲቲ ነዚአን ወሲድና ኢና ሕጂ ነዚ እዚ ዘፍርሐካ ናብዚ ሓንቲ ግዜ ኣትዩ ኩሉ ተወስደ ስጋዕ 77 ገራኹም ሕጂ ናብኡ ጥራሕ ንመለስ ንላዕሊ ስጋዕ 101 ኣለና ኣብዚ ሬንጅ ክንገብር ኢና 101 ሽዑ ታሕቲ ምለስ ኢና ኣይ ቲንክ ግን ብሓባር ኮይና ንርአዮ ናይ ዩኤስ ዶላር ሪክሌም ገይራ ናይ ዊክሊ ኣብዚ ምሽ ቻነል ዳውን ነይሩ ሪክሌም ገይራ ኣላ ኣብዚ ንላዕሊ ነዚኣ ቻነል ተዛን ክረአና ሕጂ ሪክሌም ኮይና ካብዚ ሓዳሽ ንገበር ኣላ ነዚኣ ነዚ ሪክሌም ገይራ ኣላ ናብ support which is 51 ገለቢሉ ሒዛ ንላዕሊ ክትከይድ ትኽእል ማለት እዩ ነዚ እንድሕር ክትሕዝ ዘይትኽእል ኮይና 51 ግን ክብርታ እዩ ሪጀክት support ትሕዛ ይትኽእል ማለት እዩ ሕጂ 51 ገለቢሉ very important ቦታ ማለት እዩ እዚኣ ኸ ናይ ደይሊ ኸ ንርአያ S&P ከም ኩሉ ግዜ ስእላ ሬንጅ ትገብር ኣላ ብዙሕ ለውጢ የብላን ናብዚ ናስዳክ ሴም VIX ታሕቲ 17 ስለ ዘለና ብዙሕ ኣይክግደሰላይኒ እስከ ካልእ ኸ እንታይ ንርአ እዚኣ ናይ ባላንስ ሺት ከዓ መሊሳ ላዕሊ ኸይዳ ኣላ እዚ ሳልሳይ ግዜ ንላዕሊ ኸይዳ ኣላ 1 2 3 ምንጆ እዚኣ ካልአይቲ ቀዳመይቲ ካልአይቲ ሳልሰይቲ ሕጂ ኸ ራብዐይቲ ማለት እዩ በስ ኮፒ ሻምተናዘ ኣብዚኣ ይብ ከምዚኣ ጌርና ክንገብር ኣለና ነዚኣ ኸ ማለት እዩ ሪፖ እቲ ባላንስ ናቶምሲ የልዕልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ራብዓይ ግዜ ሕጂ ባላንስ ሺት ናቶም የብልዎ ኣለዉ ነዚኣ ሕጂ ኸ ክንፅሕፈላ ኢና ብሓንሳብ ኮይና ኣብዚኣ ቴክስት number 4 ኮይና ኣላ እዚኣ ማለት እዩ ሕብራ ኸ ከምተን ካልኦት ንግበራ እንዶ أبعتني هنقابل أهان yes number 4 ማለት እዩ ኮይና ኣላ ካብቲ ቻነል ከዓ ተሪእኻዮ ዊክሊ ቻነል ተሪእኻዮ ብሬክ ገይረሎ ትርኢ ኣለኹም እዛ ቻነል እዚኣ ምሽ ብሬክ ኦኬ ፅቡቅ እዚ ፅቡቅ ንዓና እዩ ብሬክ ገብር ኣሎ ንላዕሊ ማለት እዩ ኔክስት ስቴፕ ነዚ እንድሕር ካብዚ እስክንውሰድ እዚኣ ሓንቲ ላን ግሎባል ኔክስት ስቴፕ ወይ ኔክስት ሬሲስተንት ንበላ ወላ እዚኣ እውን ኮንፍሉንስ ተሆን ትኸይደ እዚኣ ኣብለውን ትኸይደ تخيل أول درجة next step is 59 بواقع كنت غير مالتي 59
next step ኣብዚ ኾን ኣሎ እሺ I think next step should be there ይኾን ብሓባር ንሪኦ ግዚኦም ግን እቲ ናቶም ይገዝኡ balance sheet is expanding ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ብሓባር ማለት እዩ ረኣይዎ ይኹን ፅቡቅ ጌርኩም እዚ ሸለል ኢልና ኣይንግደፎ ኣገዳሲ እዩ ናይ ካፐር ምስ ኣዘር ከዓ ታነ ስቲል ፅቡቅ ሄዳ ኣላ ግን ብዙሕ ኣይትርአናን ኣላ ዝኾነ ፍላሽ ክልተ ገይራ ክንረአይና ግን ብዙሕ ኣይትርአና ኣላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሓፂሩ ግን እታ ፋሎ ትገብር ኣላ እታ ላይን ዝገበርና ኣላ ማለት እዩ ጃፓን ከም ቀደማ የብላን ዜሮ ነጥቢ ኢንትረስት ሬት ኣልዕሎም ኣብዚ ማለት እዩ ካልእ ኒውስ ገለ እኮ ብዙሕ የለን ኣገዳሲ ናይ ኦይል ተሪእናዮ ስቲል ከምዚ ቻነል ዳውን እዩ ዝኸይ ዘሎ ምሽ ካብ 22 ናብልካ ማለት እዩ 22 ናብልካስ ቻነል ዳውን ንታሕቲ ከም ጌርካ ብሬክ ገይሩ ሸው ኣብዚ ማለት እዩ ክልተ ሓደ ካብቲ ካብቲ ማለት እዩ ከምዚ ኣሎ ማለት እዩ ግን ኣይደለኹን ኣብ ዘገብረ ንዓቀለለ ወለደ እቲ ላይን ክትሪኦ ከለኻስ ቅልል ይብለልካ ምጆ ኣብዛ ሪማ ከይዳ ክትገብረ ይጠና ሰው ሓደ ክልተ ኣብዚ ማለት እዩ ፈቲና ሕጂ ካልኣይ ግዜ ክትፍትን እያ ነዚ ቴስት ትገብራ ሳንስ እዚኣ ከዓ ቻነል ዳውን እያ ትኸይ ዘላ ክሪአና ኦይል ከዓ እንድሕር ለውጢ ትገብር ኣላ ገለ ብሓባር ኮይና ንሪኣ ኦይል ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን yes take care ኣብቲ ላይክ ኮመንት ግበሩ ሰብስክራይብ ግበሩ ሕቶታት ኣለኩም ከዓ ፀሓፉ ቻው ታሕቲ ኸይዳ ኣብ 4 ድዩ ገለ ንበሉ ኣብዚታት እንድሕር ንላዕሊ ከምቲ ብዙሕ ተኸይዳ ኣላ ንታሕትኻ ክንድኡ ስለ ትምለስ ኣይንደሎን ኢና ማለትስ ንላዕሊ ትኸይድ ዘይደለኹ ዘይኮንኩ ግን ብፅቡቅ ኤንትሪ ናኣተኻ ብፅቡቅ ኮሬክሽን ናገበረት እዩ ዝበለፀ እምበርሲ ኢልካ ላዕሊ ፅቡቅ ኣይኮነን ሕጂ ናተይ ኣነ እንታይ ምስ ደለኹዋ ነይረ ናብዚ ኸይዳ ኣላ ምሽ ነዚ ክትሕዝ ኣይከኣለትን ነዚ ሃሪማ ከምዚ ጌራ እናበር 4 ገለ ቢላ ኣብዚታት ትበፅሕ ስለምንታይ 4 እዚኣ ሲኤም ጋፕ እያ 4.5 ንበላ ሲኤም ጋፕ ኣብ ዘላቶ ማለት እዩ ምሻ ናብዚ ታሕቲ ኸይዳ ከም ብሓድሽ ክትኸይድ ዳርጊኣ ከምዚ ዳብል ባተም እናገበረት ማለት እዩ ዓይነት እናገበረት ከምዚ ዳብሊ ሼፕ እናገበረት ክትኸይድ ምንታን ነዚኣ ምስ ወሰድናያ ሸ ንላዕሊ ንቕፅል ማለት እዩ ከምኡ ዝደለኹ ነይረ ግን ክንሪአና ብሓባር ኮይና ሕጂ እተን ለበላት ክንሪአን ዘለና እቶም ትሬት ዝገብሩ ሓደ ነዚኣ ሬሲስታንት እንዳ ሃሪማ ዘላ ምስቲ ናይ ልዕል ዝበለ ናይ ግሎባል ንበሎ ሬሲስታንት ናይ ሃሪማ ሕጂ ሪጀክት ትኾን ኣላ ወላ ምዚ ቻነል ኣፕ እውን ዳርጋ ሓደ ዓይነት ኮይና ኣላ ማለት በዚ ሪጀክት ኮይና ኣላ በዚ ሪጀክት ኮይና ሕጂ እቲ ዋጋ ንታሕቲ ምኻዱስ ኣይተርፎን እዩ ክንዲ ምንታይ ንታሕቲ ኸይድ ግን ንሱ ይትናሕናሕቶ ማለት እዩ ሕጂ 56 which is 93.6 ኣገዳሲት እያ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቶም ትሬድ ዝገብሩ ደሉ ማለት እዩ ረኣይዋ እንድሕር ኢንትረስት ናትኩም ኣሎ ኮይኑ ሪስክ ማናጅመንት ኣገዳሲ ኩሉ ግዜ ኣድቫይሰር ኣይኮንኩን ግን area of interest እያ ዳይ 56 ማለት እዩ ኣብዛ ኣትኻ ክትኣቱ ትኽእል ሽዑ ካብዚ እቲ ነቲ ፕራይስ ቤት ክትገብር ትኽእል ማለት ንላዕሊ ኸይዱ ኢልካ ላዕሊ ተኸይዱ ከዓ
ካብ ዘሎ ሃየር ሃይ ክኾን ኣለዎ ምሽ ሕጂ እንድሕር 56 በፂሓ ከይዳ ዳርጋ 73 74 ንበላ 74 እንድሕር ትበፅሕ ተኽኢላስ እቲ ዋጋ 100 ማለት እዩ 100 ወላ 101 ኣቢሉ ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ቤት ንገብር ኣለና ኮይና ናብዚ ስፖርት ሒዛስ ንላዕሊ ክትከይድ ማለት እዩ የስ ናይ ሰሙን ተሪእናዮ ትፈልጦ ኢኹም እታ ናተይ ሰሙን እታ ከመይ ይደልያ ማለት እዩ እቲ ፕራይስ ክኸይድ ልክዕ ከም ደለኹ ከዓ ትኽእል ኣላ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ቻነል ዳውን ብሮክ ዝገበርናዮ ሪክሌም ንገብር ኣለና ናይዛ ሰሙን እዚኣ ኣብ ዘለናዮ ተሒዝና ኔክስት ስቴፕ እንታይ ማለት እዩ ክንምለስ ነታሕቲ ኣቢሉ ኣብ ክንያ ዘለና ሕጂ 46 ዳርጋ 39 ገለቢና ክንምለስ 39 ብፕራይስ እንታይ 39 እስከ 39 ብፕራይስ ማለት ዳርጋ 88 ማለት እዩ 88 ከዓ ኣብቲ ናይ ሲኤም ጋፕ ስለ ዘሎ ንዓና ዝበለፀ ነይሩ ኣብዚ ነዛ ስፖርት እዚ 40 ማለት እዩ 40 ድዩ 41 39 ዳው ቢላ ተመሊሳ ዊክ ን87 ሃሪማ ተመሊሳ ንዓ ማለት እዩ ሒዛ ትቀፅል ዝበለፀ ነይሩ ግን እዛ ናይ ዊክሊ ግን ረኣይዋ ይኹም ተኸታተልዋ ይኹም ከምቲ ዝብለኩም ፋሎ ትገብር ኣላ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ እያ ፋሎ ትገብር ዘላ ነዚ ቻነል ዳውን ብሮክ ጌራ ንላዕሊ ሪክሌም ጌራ ኣብዚ እንታይ ዝበሃል እቲ ፕራይስ ሬንጅ ሒዛ ማለት እዩ ሽዑ ንላዕሊ ኣብሳይድ ኒው ሳይክል ጀሚራ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ዘ ሴም ቲንግ እያ ትገብር ዘላ ነዚ ንላዕሊ ከይዳ ታሕቲ ከይዳ ክትከይዳ ሽዑ ኣብዚ ባውንስ ንላዕሊ ማለት እዩ እዚኣ ንከታተላ ግድን ኣይኮነን ከምቲ ናይ ቀደም ክሰርሕ ግን ፅቡቅ ኢንዲኬሽን እዩ ንኣና ክንጥቀመሉ ማለት እዩ ንኣና ኣድቫንቴጅ ክንጥቀመሉ ሲልቨር ኮስ ኢላ ንላዕሊ ጥራሕ ትኸይድ ኣላ ሲልቨር ከምቲ ተዛረብና ኣላ ኣብ 83 እንዲያገለ ምሽ ሪጀክት ኮይና ነርና ገለንዶ ነርና ንታሕቲ ከም ክትኸይድ ከም ትኽእል ተዛሪብና ኣላ ነርና ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ናብ ታሕቲ ምስ መፀት ናብዚ 70 ድያ ገለ ምስ በፀት ኣብዛ ንጠንቀቕ ይሂ ንላዕሊ ኣሎ እቲ ሊኩዊዲቲ ዘይተወድአ ሕጂ ፕላስ ናይ ፕራይስ ዲስካቨሪ ስለ ትገብር ዘላ ሲልቨር ንላዕሊ መሊሳት ኣለዋ ሕጂ ናብ 9 በፂሕና ኣለና ማለት እዩ እታ ታርጌት ዝነበረት ኣብቲ እዋን እቲ 98 እያ ነይራ ማክሲሞም ሕጂ ካብ 98 ናብ 108 ኮይና ኣላ እታ ዋጋ ማለት እዩ ሕጂ ማክሲመም ናብ 108 ኣቢልና ክንበፅሕ ንኽእል ናይ ሲልቨር ማለት እዩ ሕጂ ተኸታተልዋ ኣብዚ ክሪኦ ኣለዎ ግን ናይ ቤሪሽ ናይ ቤሪሽ ዳይቨርዥን ትገብር ኣላ ማለት እቲ ዋጋ ወላ ኣብ ሶም ተሪእናዮ ከይዱ ሃየር ሃይ ገይሩ ምሽ ንላዕሊ ከይዱ ኦኬ ኣብዚ ግን ሕጂ እቲ መመጥና ሰኣ ንኸይድ ኣሎ ወይ ኣብ ቶፕ ሃሪሙ ዳብል ታፕ ገይሩ ንታሕቲ ክምለስ እዩ ከም ገይሩ ንላዕሊ ሃሪሙ ክምለስ እዩ ወይ ከዓ ኣብዚኣ ዘላ እዚኣ ላይን ማለት እዩ ናብዚኣ ሪጀክት ገይሩ ከዓ ንታሕቲ ከይድ ይኽእል እዩ ግን ካብ ዘለዎ ግን ስቕ ኢሉ ንላዕሊ ግን ካብ ዘለዎ ግን ስቕ ኢሉ ንላዕሊ ኣይክኸይድን እዩ ማለት እዩ ማለትስ ተስዓስ ብዙሕ ካብ 9 ናበይ ምክሓልፍ 100 ገለን ዘይከውን ክኾን ይኽእል እዩ ግን ሞር ላይክሊ ኖት ሕጂ ሲልቨር ንከታተልና ናይ ወርቂ ከምቲ ዝበልኩኹም እንታይ ኢለ ነይረ እውን ኣብቲ እዋን ነዊሕ ጌረ ካብ ዝብሎ ማለት እዩ ነዚ ወርቂ ናብ 4620
is next level of interest لنرى نعس liquidity نشتري نبرة 220 قال وسيدا نلعلي شأن تحت تملس الله لها interest إنه ناي ورقي بس كم ناي سيلفر تاريخها أبزي نشتري كم زي bearish divergent قبرالة already نحن استنتقاطو يس نزي بروك تقبرالة نزي channel مالتي هجي بزدلاتو جن ناي bearish divergent نرى إذا لنا سيلانا تحتي تخيل مالتي مستوى نزي ندحر بريك جران على خيداجن اوكي هجس bearish divergent ايكون bullish هاتو بالتخيل مالتي again وسنتقاطو next level interest is 5500 maximum أو مالتي أبزيتاتون على واقعات أبزيتات قال واقعات على جنا قداس يكون مالتي ندحر حمشة ميتين دليا توتسح جاب زلو تليكويديتي لك حمد نير وعتشان شدش ميتين إسران أبيلو أبزيتات أون على level of interest كن ريانا خلينا تدريهم كنت فابلنا مالتي زي عمو تمسا ورقي تغيرنا يا ناي هجي ورقي ناي 220 من شاب زنيرة سيتشاتن لا 20 عبزي توسيد أنسا next is level of interest is 4 7 9 ويكا 4800 أرجع next interest user له كون ده حال maximum 5,200 نانينا أو ريها مليسو قطلع له maximum خيد خيل شدش شهان 300 سلسان 300 جنزيا change برا مالت maximum شهان 300 بلان شدش شهان 300 مال تابزي مال دارجان ولا يو maximum لنا له اوكي maximum يجي مالتي خيز خيل كني مالتي ببرسنت كه 30% addition كابزل لو ما لنا له وي اوكي maximum يجنزي قدنا يكونوا ناوخوت جن maximum خيز خيل ناوي بلنا له نيورك مالتي ناي سيلورس كه خلنا نرى سيلفر كا ناي سيلفر ماكسيموم طاير الله سيلفر هجمة لسه يس ميسا طاير 220 طاير ونا ماكسيموم كاب 200 شو منتظر هجا طاير الله كل معالتا ولا غير الله إذا أدشين كندي مالي تحافظ اللوس 30% interesting كلتين 30% معابن نزي الليكويديتي زنبرة وسيراتو سيلفر وسيراتو نزي حجي نزي سلوز وسيراتو زي راي والحانتي ديبريشن يبلا نازي قلي دي توصدو كاب تسعان سلستان سيقا 200 كلتين تساقم يبلان كندي برسنت زي تساقم يبلان توصلنا دي يا 10%